ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶରେ ମଧୁଜ ଛୋନାରେ ଶରତରେ ଶେଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶରେ ମଧୁଜ ଛୋନାରେ ଶରତରେ ଶେଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହସେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହସେ ସେତେବେଳେ କୃପାମୟୀ ମା ତୋର କରୁଣା ବରସେ ତୋର କରୁଣା ବରସେ ତୋର କରୁଣା ବରସେ ତୋର କରୁଣା ବରସେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ମୃଦୁ କମ୍ପନ ଯୋଗାଏ ମଧୁର ବସନ୍ତ ଯେବେ ଧୀରେ ଆସେ ନଈ କୋକିଳର କୁତାନେ ବକୁଳର ବାସେ ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନରେ ମଳୟ ପରସେ କୋକିଳର କୁହୁତାନେ ବକୁଳର ବାସେ ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନରେ ମଳୟ ପରସେ ସେତେବେଳେ କୃପାମୟୀ ମା ତୋର କରୁଣା ବରସେ ତୋର କରୁଣା ବରସେ ତୋର କରୁଣା ବରସେ ତୋର କରୁଣା ବରସେ ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶରେ ମଧୁଜ ଛୋନାରେ ଶରତରେ ଶେଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶରେ ମଧୁଜ ଛୋନାରେ ଶରତରେ ଶେଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamay Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା, ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଯିଏକି ସକଳଙ୍କର ମା, ଯିଏକି ସବୁ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବ ମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? ମା ଥରେ କହିଲେ 1923 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦେବାଦେବୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ତମେ ମାନେ ମାନବୀୟ ରୂପରେ ରହିବ କି, ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ସେମାନେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ଜଣେ ରାଜି ହେଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂସାରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ କୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁଲେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଅଲସୋ ମାଇ ସନ୍, ଏପରିକି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ଭୁବନ ଭୁବନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମାକୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଜିରୋ। ହେଲା, କଣ କହିଲେ ମା? ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଜିରୋ। ତା ମାନେ ମୋର କୌଣସି ପିଲା ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ନପାରେ। ତା ମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ମୋ ପିଲା କେହି ଜିରୋ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ଗୁଡା ହିରୋ। ହିରୋ ହବ ନା ଜିରୋ ହବ? ହିରୋ ହବ ତ? ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେହି ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାମାନେ ଜିରୋ ନୁହନ୍ତି।
ତାମାନେ କଣ ମାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ବୀର ହିରୋ ଜିରୋ ନୁହନ୍ତି ହିରୋ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ହିରୋ, ଯିଏ ହିରୋ ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି କି ସାମ୍ନା କରିବ ନା ଡରିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିବ? ହିରୋ ଡରିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିବ? ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମରିବି ନହେଲେ ମାରିବି, ତାହେଲେ ସେ ହବ ହିରୋ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା? କାଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ କି? କାଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ନମ୍ବର କମ ରହିବ କି? ଏ ଖାତା କୋଉଠି ପଡିଛି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦବା, ତାଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ବଢେଇଦବା। ତାମାନେ ଆମେ ମାନେ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି କାଳେ ବିଫଳ ହେଇଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ? ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କୁହ? ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ନମ୍ବର ଅଧିକ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ ନମ୍ବର ଟା ଦେଖିବ କିଏ? ତମ ବାପା ମା, ଏ ନା? ଅଧିକ ନମ୍ବର ଟା ଦରକାର କାର, ତମର ନା ତମ ବାପା ମାଙ୍କର? ବାପା ମାଙ୍କର ହେଲା। କାରଣ ତମେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଚାକିରି କରିବେ, ଏଇଆ କି? ତମକୁ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର ଅଧିକ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରେରିତ କରାଏ? ବାପା ମା। ତେଣୁ ବାପା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। କାଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଯିବା କି, ନମ୍ବର କମ ରହିଯିବ କି, ଭୟରେ କପି କରିଦଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ସଫଳତା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ସଫଳତା କଣ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ? ସଫଳତା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଡିରେ ଉଠିକି ଆସିଲ, ଗୋଟେ ପାଉଛ ଉଠି ଆଇଲ, କଣ ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ? ଗୋଟେ ପାଉଛ ଉଠି ଆସିଲେ ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିବ କି? ଏମିତି ପାଉଛ ପରେ ପାଉଛ, ପାଉଛ ପରେ ପାଉଛ, ପାଉଛ ପରେ ପାଉଛ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଶେଷରେ ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଉପରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତରେ, ସେଇଟା ଯଦି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହେଲେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସିଡି ଗୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫଳତା। କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଛାତ ଉପରଟା ଯଦି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସିଡିରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଉପରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଡି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହେଲା। ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବି ଆମେ ସେ ପାଉଛରେ ଛାଡି ଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ଧର ପ୍ରଥମ ପାଉଛରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଉଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପାଉଛରେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତ ଛାଡିବୁ ନା ନାଇଁ? ନା ପ୍ରଥମ ପାଉଛରେ ଗୋଟେ ପାଦ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଉଛରେ ଗୋଟେ ପାଦ, ଯାଇପାରିବ ତ? ଗୋଟେ ପାଦ କୋଉଠି? ଫାଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ କୋଉଠି? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ। ଯାଇପାରିବ ନା? ଯାଇ ହବ? ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ ତ ଆଜି। ଗୋଟେ ପାଦ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ରେ ଅଛି, ସେଠୁ ହଟେଇବନି, ଚାଲିପାରିବ ନା? ହବ? ହବ କି? ହେଇପାରିବ ନା? ଆମେ ଠିକ ସେଇଆ ହେଇଛି। ସଫଳତା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ ମିଳିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ। ଯାହାଟା ମିଳିଛି ସେ ସଫଳତାଟାକୁ ଛାଡିଛୁ ନା ରଖିଛୁ? ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଛାଡିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଛାଡିବା, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପରେ ପାଦ ପକେଇ ପାରିବା କି? ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ପାଦ ଛାଡିବା, ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପରେ ପକେଇବା। ଏଇଭଳିଆ ପାବଚ୍ଛା ପରେ ପାବଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଛାଡି ଛାଡିକା ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଯିଏ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବା ନୂଆ କିଛି ହବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହବ। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ,
ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି ହବ ହେଲା। ମା କହିଲେ true progress lies in widening the spirit and abolition of all limitations। କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ? True progress lies in widening the spirit। ତା ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ରହିଛି ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ, and abolition of all limitations, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ହେଲା। True progress lies in widening the spirit, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ରହିଛି ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ନଡିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା, ଯଦି ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ସୁନାମି କି ହୁଡୁ ହୁଡୁ କି ଫାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ନାଇଁ? ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନାଇଁ? ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପବନ ରେକର୍ଡ ଅଛି? କେହି ଜାଣିଛ ପାହାଡ ପବନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଶୁଣିଛ କି? କେହି ଶୁଣିନ? ପବନରେ ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଛି? ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? କାଲି ବେଳା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଯେ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଲେ, ତାର ପଡି ଯାଇଥିଲା, କାଲି 11ଟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିବୁଝି କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗିବ? କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ? ପାହାଡଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚା ବି ହେଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଛି। ଉଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି ଓସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତେଣୁ ପାହାଡ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ ଗଲା, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନାମି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପବନ ଆଣିଲା, ଏକାଥରେ ରଡାଡିକି ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୁଝିବୁଝି? ତାହେଲେ ଆମର କଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର? ପାହାଡ ହବା ଦରକାର ନା ନଡିଆ ଚାଉଳ ଡେଙ୍ଗା ହବା ଦରକାର? ଆଉ ତମ ସଫଳତା ଭିତରେ ଅଟକିଛ। ସଫଳତା ଭିତରେ ଅଟକିଲେ ତ ତମେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ହବ, ସବୁ ଦିଗରେ ହେଇପାରିବନି। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା କଣ ଆଉ লিভিং সোল କଣ? ତମେ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତମେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ହବ ନା লিভিং সোল ପିଲା ହବ କୁହ? ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା মেধাবী ଛାତ୍ର, লিভিং সোল ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଭଳି। କୋଉଟା ହବ? କଣ ହବ? লিভিং সোল ହବ ସତରେ? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ লিভিং সোল କଣ, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା କଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇଲି। କ୍ଲାସରେ ସବୁଠୁ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଉତ୍ତର ଦଉଥିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବେ, ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନଉଥିବେ, ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ? ସେଇଭଳି ଯିଏ ସବୁ ଦିଗରେ ଭଲ କରେ, ସେ ପିଲାକୁ ଡକା ହେଲା। ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। ସେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ତୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ? ସେ ଭାଇ ହେ ପିଲାଟା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ ଇଂଲିଶରେ, ହେଲା। ଡକା ହେଲା ଆଉ। ସେ ଡାକିଲା, କଣ ଡାକିଥିବ କହିଲ? ଇଂଲିଶରେ ଡାକିଥିବ। ଟିଚରଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ତ ଡକା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚରଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପିଲା, ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଡାକିବ ଇଂଲିଶରେ, ଏଠିକି ଆ ବୋଲି। କଣ କହିବ? କମ୍ ହିୟର, ହେଲା। ଦେଖିଲା କମ୍ ହିୟର, ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା। ବୁଝିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଗଧ ପିଲା, ମାନେ ନମ୍ବର ରଖିପାରେନି, ସବୁଠୁ ଗଧ, ହେଲା, ତାକୁ ଡକା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଛି, ତାକୁ କହ ତା ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଇଂଲିଶରେ କହ। ସିଏ କହିଲା ଏଟା କଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କମ୍ ହିୟର ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କହିଲା, ଆକୁ ଯିବାକୁ ତା ଜାଗା କହିଲେ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ତ ଜାଣିନି। ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯୋଉ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଧ ପିଲାଟା ଆସିଛି,
से बर्तमान बुद्धि पहुंचुଛି ହେଲା जो पिलाटा को डका है कम हियर कहीकि से पिला जगह से चलीगला ହେଲା ता जगह था डकला कम हियर बर्तमान पिला जीवन नहीं गला कौनटा शिखिला कम हियर एटा शिखिला गो टू योर सीट जाननी से केवल जानची कम हियर है तेणु ताको व्यवहार कर सांग के डाक नहीं गला जगह को जान पारे तो तेणु को परिस्थिति रे को प्रकार मैनेज करा जीवो है सेटा लिविंग सोल कर परियो ब्रिलियंट पिला कर परियो तेणु जीवन रे केतेबेले को प्रकार परिस्थिति आसीबो ताकू सम्मुखीन होई परियो केवल लिविंग सोल ब्रिलियंट पिला होई परियो है ब्रिलियंट पिला से कौन करे तार बही रे जहा थी केवल सहीटा ठीक कौन आउट ऑफ कोर्स से को पचराला ओरल टेस्ट व्हाट इज योर नेम ता ना कहला व्हाट इज योर फादर्स नेम ता ना कहला व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड्स नेम ता कोर्स नहीं आउट ऑफ कोर्स कौन कहली बुझिपाइल व्हाट इज योर फादर्स नेम जानला कहला व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड्स नेम कहि पाइला मां को स्वामी के बाबा बापार ना आसिला मां को स्वामी का ना कौन आसिला कहीं कोर्स रे नहीं बुझी कोर्स रे नहीं तना ब्रिलियंट पिला कौन करथिबो जहाँ बही रे थी जहाँ कुआ जाइथिबो से नोट को तार घोषी थी से तंटी पाखे थाए कौट थाए तंटी पाखे परिया खाता बांति करती ब्रिलियंट पिला आ लिविंग सोल पूरा डाइजेस्ट कर देथिबो तार बांतिर चांस नहीं कोडा दरकार परिया खाता बांति हो ना पूरा डाइजेस्ट कर देछो बांति हेले पुणी देह भी खराब होवार चांस अछि है अत्यधिक बांति हेले देह खराब होनी चांस अच्छी किंतु जदि डाइजेस्ट कर देह बिगड़वार चांस नहीं बुझेगा तेणु ये अनुमान कर लिविंग सोल हवा ना ब्रिलियंट पिला हवा लिविंग सोल हवा लिविंग सोल से भीतर को सब देखे बाहर कौन है तार से चिंता करे नहीं जे लिविंग सोल हवा से भीतर ठीक हो भीतर निजको से जय कर पार्थो ता अंतरात्मा ता जीवन रो परिचालक हेतिबे ता अंतरात्मा पर से पूर्ण निर्भरशील हेतिबो एवं ता अंतरात्मा पर तार पूरा भरोसा थाए सब बड़े भरोसा ताकू से ता जीवन रो गाइड हिसाब रे मानुछ ता प्रेरणा से परिचालित होछ आउ निज भीतर अहंकार बोध को से मूलोत्पाटन कर भीतर अहंकार नहीं बुझला ता भीतर अहंकार नहीं भगवान को इच्छा हो तार इच्छा बुझी भगवान को कार्य तार आनंद भगवान को सेवा तार आनंद भगवान को व्यक्त तार अलग इच्छा किसी नहीं से हूँ लिविंग सोल तेना भगवान तार सुरक्षार दायित्व नहीं जीवन संपूर्ण दायित्व नहीं था से हूँ लिविंग सोल मनीष यदि निजे काम कर भूल भाल कर जदि भगवान परिचालित कर भूल हेले पनिशमेंट किए दब किए देवे आमे भूल कले ना भगवान आमको दंड दे भगवान जब भूल करेंगे भूलटा भूल नहीं मन रखी तो मोटे मजा कथा कह शुण नारद थरे मर्त्य बुलुले ये मर्त्य भूमि बुलुले गेंडा देखिଛ ना गेंडा बड़ गेंडा बस बस से गोटे बड़ गेंडा नारद नजर पड़ला नारद देखीदे एत बड़ गेंडाटे किंतु से गेंडा पिठे लेखाई कौन जान वैकुंठ प्राप्ति
ନାରଦ ତ ପୁରା ରାଗିଗଲେ ଆଉ କି କଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରତ କରିବେନି? ଅଥଚ ଏଇ ଗେଣ୍ଡା ଯେ ରାତି ପଇଲେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ମଇଳା ଭିତରେ ଅଛି ଖାଉଛି, ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରତ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ ଅବିଚାର। ଭଗବାନ କି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଛିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ ପଡେ, ଆପଣ ଭଗବାନ କି ଯଦି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଗୁଡା ତ ସାଂଘାତିକ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଝୁଲା ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। କାଳେ ଆଜିକାଲି ତ କଳିଯିବ ନା, ଫାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ? ମିଛର ମୋ ନାଁରେ କହୁଛ? ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ, ନହେଲେ ମିଛ। ସେମିତି କାଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିବେ କି ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ପ୍ରମାଣ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡାକୁ କଣ କଲେ, ଝୁଲା ଭିତରେ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଷ୍ଟେପ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ନାରଦଙ୍କର ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେପ କଣ ଏତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ପଡୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ପଛରୁ ପଚାରିଲେ, ଡାକିଲେ, କଣ ହେଲା ନାରଦ, ତମ ଷ୍ଟେପ କଣ ଆଜି ଏତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ପଡୁଛି? କହିଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ମତେ ଖୋଜୁଛ? ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି କଣ ତମର ଏତେ ଜରୁରୀ କାମ ପଡିଗଲା? କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଜିକାଲି କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ନାରଦ କଣ କହିଲେ? ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଜିକାଲି କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ମୋର ପୁଣି କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? କହିଲେ, ନା ପରା। କଣ ହେଇଛି କଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମାନେ ସାଂଘାତିକ। ମୁଁ ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି? କହିଲେ, ହଁ। ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେନି। ବାକି ଗେଣ୍ଡା ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ମଇଳା ଖାଉଛି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବିଚାର? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଲେଖିଛି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଫାଙ୍କିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଫାଙ୍କିଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ବା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ଆସିଛି। ପ୍ରମାଣ ବି ନେଇକି ଆସିଛ? କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଆ ପ୍ରମାଣ ବାହାର କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗେଣ୍ଡା। ତାପରେ ନାରଦ ଦେଖିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଏଟା ଆଉ କାହାର? ଏଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ? ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ, ତାକୁ ଲେଖିଛି କିଏ? ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛି? ନା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଫାଙ୍କିବାର ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ, ମତେ କୁହ, ତମେ ତ କହିଲ ମୋର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତମେ ଯୋଉଟା କହିଛ ସାର୍ ଠିକ କଥା କହିଛ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କମନ ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁନି, ସୁପର ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି। ତମେ କମନ ସେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଟକିଛ, ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ତଥାପି କୁହ, ଯଦି ମୁଁ ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି, ସେ ଥିଲା କୋଉଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଣ୍ଡାଟା ଅଛି କୋଉଠି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କିଏ ଆଣିଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସିନା ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ବି ତ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିଲା। ତାକୁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିଥାନ୍ତା? 1000 ଜନ୍ମ କି 1,00,000 ଜନ୍ମ କି କୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ? ତମେ କେଡେ ସେନ୍ସିବୁଲ କାମଟା କରିଛ? ମତେ ଏଇନା କହିଦଉଥିଲ ମୋର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି। ତମେ କେଡେ ସେନ୍ସିବୁଲ କାମଟା କରିଛ କୁହ? ମୁଁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ବି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାପରେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦେଲ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ନାଇଁ ନାର, ତମର ବି ଭୁଲ ହେଇନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇନି ନା। କେମିତି? ଯେହେତୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ କରିବ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମଟେ ଦରକାର। ଆଉ ମାଧ୍ୟମ ତ ତମ ବେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଜୁଟି ଯାଇଛ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ, ବାଟରେ କୋଉଠି ଷ୍ଟପେଜ ନାହିଁ,
क्या को गाड़ी चेंज करवार ना बुझीगला सीधा मर्त्य वैकुंठ है नारद नहीं ठीक से ही भली आम मान भितर भगवान हमार संभावना अच्छी जानच ना नहीं वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट इवन एज ही आमे सब भगवान को पिला निश्चित दिने तांकरी परी हबु हैला मोटे सत घटना कह शुण मनीष मनीष ता जीवन में बहुत किसी उच्च अभिलाष रखी था जेतक जो बहुत किसी उच्च अभिलाष रखी से गोटे घटना मु कहूँ मन दे शुण मु गोटे परिवार पाठशाला आरंभ कली बहुत गरीब गोटे बेला खाइले आउ दी बेला खाया ठीक रे पाऊना बापा टे आजमा सब धईसे होची काम कर पारने बिछाण पड़ रही माँ मुड़ी भाजे नली पापड़ बादाम मंजी पैकेट मटर पैकेट इम सब करी जरी सब माला माला करी दुकान में बिक्री करी कुटुंब परिवार चलाऊँ पुओटे देइछि भगवान दीटा गोड़ छोटा आशा बाड़ी धरले चलु केवल झीटी भल अच्छी पुओटा बड़ षष्ठ श्रेणी पाठ पढ़ुची मुझे समय जाइली पाठचर करने पाठचर सरला मो माँ कृपा कथा कहली परिवार समस्ते कहले भाई आम पुओटा ठीक होना मैंने यही परा माँ कर एत कथा शुणल पुणी डाउट है कि तमें माँ को डाक परिवार समस्ते डाक माँ दिने ता आशा बाड़ी नहीं जीवे काखरे जाकिले से चलुची ना माँ दिने नहीं जे व्यस्त हुआ ना माँ को कृपा हेले पंगु पर्वत लंघी जो ये तो सामान्य तेणु परिवार समस्ते सकाळे संध्या बेले तापे नाम जप कले क्यों छुआटा ठीक है तार 6 वर्ष खंडे गला परे मु पुणी आउ थे वार्षिक उत्सव गली गला बेलू से पिलाटा डेंगा डेंगी हो जाइए फुल पैंट फुल सार्ट पिंधि से आईटीआई कर सारा मैट्रिक पास करके आईटीआई गला डेंगा डेंगी हो जाइए मुझे जानी पारनी मो पाद छुईकी आसिक प्रणाम कला कहला भाई चिन्ह पार्टी ना जानी पारनी कहला मुझे से मुनु अरे तोर आशा बाड़ी कहला आपण परा कहते माँ नहीं जाए बोली माँ नहीं जाती माने ता गोड़ आ छोटा नहीं ठीक है बुझेगा ता गोड़ ठीक है आशा बाड़ी धरू नहीं तापरे मुझे कौन कर भाई मैट्रिक भल नंबर रहा आईटीआई कली मुझे आईटीआई कहीं कलु साइंस पढ़लु नहीं ना भाई आम घर पे आगे चाकरी दरकार मुझे आगे आईटीआई कले गोटे चाकरी करी पाखे आम बहुत कंपानी सब अच्छा चाकरी कला तापर पढ़ी कि आग चाकरी दरकार मुझे तोर तो एज है तू कि चाकरी कर हाँ परा एज है 17 वर्ष है तेल चाकरी है 18 वर्ष है चाकरी तापर मैंने तू पढ़ला साइंस पढ़ला शिक्षा सहायक बाहर पकेला है नहीं पिओन बाहर पकेला है नहीं क्लरिकाल बाहर पकेला है नहीं सबुठी लांच मांगले सबुठी लांच कारबार ये तो गरीब पिला दे पाला नहीं मत कहला भाई कौ चाकरी लांच ना मैंने बहुत चाकरी अच्छी लांच दवा पड़ो नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब गुड़ाक अच्छी ओएसआईएस गुड़ाक अप्लाई कर मैंने ग्रेजुएशन सार तापर ओएसआईएस परीक्षा दो सेंट्रल परीक्षा दो सेंट्रल गवर्नमेंट जो से कला ग्रेजुएशन सरला तापर जोग को ओपीएससी बाहर थाए ओएस परीक्षा दवाई मुझे कहली मैंने ओएस बाहर पका पकेला ओएस से प्रिलिमिनरी बजेदेला मेन बजेदेला तापरे ताको एडिशनल तहसीलदार पोस्टिंग मिलला मु दिने प्रोग्राम को जाइली एड़ाखल छक जगी बस आसी
ଇଏ ତାର ବୋଲର ଧରିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଳ ଗଛ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ଅନେଇଛି ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଇଏ ବୋଲର ଧରିକି ଆସିକି ସେଇ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ସିଆଡେ, ମୁଁ କେତେ 15-20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅଛି, ଅଥଚ ଲୋକଟା ଗାଡିଟା ନେଇକି ମୋ ଗୋଡ ପାଖରେ ଲଗଉଛି। ରାସ୍ତା କଣ ତ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ, ମୋ ମନେ ମନେ ଏଇଆ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର କୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଏ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆସିକି ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଣାମ କଲି। ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେମିତି ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ହେଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ମୋଟକାଟେ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ପିଲାଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁର୍ବଳିଆ ବି ନାହିଁ। କହିଲା, ମୁଁ ବା ଭାଇ ସେ ମୁନୁ। ଆରେ ମୁନୁ, ତୋର କଣ ଏ ଅବସ୍ଥା? କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛି, ମୋର ଏଟା ପ୍ରୋବେସନ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି। ବୋଲେ, ଆରେ ବାହ, ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ପିଅନ ହେବି, ମୁଁ କିରାନୀ ହେବି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାଷ୍ଟର ହେବି, ମୁଁ ଫିଟର ହେବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବୁ, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପିଅନ ହେବି। କାହା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ? ଦେଖ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିଲୁ, କାହିଁ ଭାଇ ମୋର ଚାକିରି ହଉନି, କୋଉ ଚାକିରିରେ ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ କହନ୍ତୁ, ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲୁ ନା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କେମିତି କଣ କଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କୃପା ରହିଲେ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦବା, ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା। ଦେଖ, 3ଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିବି। କଣ କହିଲି? 3ଟା କଥା ମନେ ହେଲା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ 3ଟା କଥାକୁ ତମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ, ହେଲା। ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିବ? ସବୁ କାମକୁ ଅନାଗ୍ରହ ରଖିବ, କୋଉ କାମ ସେ ଆଗ୍ରହରେ କରିବନି। ଯାହା ଦେହ ଖରାପ, ସେ କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ତେଣୁ ଦେହ ଖରାପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଡ୍ରିଲ କାସ ଡାକୁଥିବେ, ଭାଇ ଏ କିଏ ରହିଲ ଆସ, ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଭାଇ ମୋ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଭାଇ ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି, ଏମିତି କେତେ କେତେ ସବୁ ବାହାନା କରିକି ଅନେକ ଠକ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜମା ଡ୍ରିଲ କ୍ଲାସରେ ଭାଗ ନେବେନି, ହେଲା। କିରେ କଣ ହେଲା, ଖାଇ ଯାଇନୁ? ଭାଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଭାଇ ମୋର 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର, ବାପା ମନା କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବୁନୁ, ଏମିତି ବାହାନା ସବୁ କରିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହବା ନା ଦୁର୍ବଳିଆ ହବା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହବା। WW ଦେଖିଛ ମୋବାଇଲରେ? WW, ଏଇ ଯୋଉ WW ଯୋଉମାନେ ଫାଇଟିଂ କରନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସବୁ ବାଜି ଲଗାନ୍ତି, ଜାଣିଛ ନା? ଆମେ କଣ ସେଭଳିଆ ଫାଇଟର ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା? ମରାପିଟା ହବା ଜୋର। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଦରକାର ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ହେଲା। ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ନାଁ ହେଲା ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି। ଏଇ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଫିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ପଣ୍ଡିତଜୀର ଆଶ୍ରମରେ ଶାରୀରିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଣବ ଦା, ହେଲା। ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ, ପାମିଷ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛ? ପାମିଷ୍ଟ ଯେ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ହାତ ଦେଖିକିରି ସବୁ ରେଖାକୁ ଦେଖି କହନ୍ତି, ହେଲା ତମର ଏଇଆ। ସେ ପାମିଷ୍ଟ ସେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବା ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ମରିବା କଥାଟା ଜାଣିଲା ମାନେ କି ଛାନିଆ ହବନି, ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଯେ ମା କହିଲେ, ମା ସେ ପାମିଷ୍ଟି ମତେ ଦେଖିକି କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷରେ ମୋର ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବାର ଯୋଗ ଅଛି।
सतरे कौन एटा मो मां मरजीवी देखिया देखिया तो हाथटा मां से हाथटा देखिले कहले हाँ तो से जा कह ठीक कह से भूल कही ना माँ तले कहते से आउ डरी गले से पामिसी तो जहाँ कहते वर्तमान माँ भी कहले तेणु ये डरवाटा स्वामी बड़ छानिया हो गले माँ सतरे भी देव हाँ हेले तमे अच्छ क्या पाखे प्रणवदा कहले माँ मु तुम पाखे मो पाखे तो अच्छ तुम जहाँ तुम कौन असुविधा तुम जदि मो पाखे अच्छ तेणु जातकर कथा कि पामिष्टर कथा बा से पंडित कथा कि ज्योतिष कथा जाए तो तुम क्या अधिक गुरुत्व देच भगवान को अधिक गुरुत्व दौच ना ये जातक ये पामिष्ट मान कथा ये मन गुरुत्व दौच ना भगवान को जदि मत गुरुत्व देच निश्चित रो 40 पार हो गला 42 पार हो गला दिने से माँ को कहले जे माँ तो 40 पार है कि 42 हो सारा कहीं मोर तो सेमती किसी है नहीं कौन एटा भूल भाल लगी कहले ना माँ गोटे उदाहरण देले कहले गछ आजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी जमी डेभलप होती गचर यदि गोटे पाची गोटे फल से फलटा पड़े केते फोर्स रे पड़े केते खंड हम केते समय रे पड़ो पूरा हिसाब करी कहीदे बुझीगला तेणु जिते गचर फलटा पड़ाटा निर्दिष्ट पड़ो किंतु बाटरे जब गोटे हाथटे पशिकी कैच करदेला तेणु से फलटा तले पड़ो कि पड़ोनी पड़े सीना खंड खंड होता यदि पड़ोनी तेना खंड खंड हम कि आ खंड खंड हम ठीक से लाइफ रे उद्दिष्ट होती किंतु मां जो हस्तक्षेप भाग्य को बदल दी से हूँ किए जान प्रणव कुमार भट्टाचार्य तो अनुमान कर तेणु आमर जो कथाटी अधिक गुरुत्वपूर्ण आम शरीर को आम नमनीय करिया कौन कौन करवा मुझे कथा कहूँ शरीर दिगरे मन देख शुण एक शरीर को नमनीय करने भीतर जड़ता आलस्यता तामसिकता परिवर्तन विमुखता एवं निष्क्रियता बोधक को दूर करवा शरीर को नमनीय और ग्रहणशील करवा केतरा दियो कहली जड़ता आलस्यता तामसिकता परिवर्तन विमुखता एवं निष्क्रियता बोध या दूर करिया पड़ो तेज ता जगह कौन तैयारी शरीर को नमनीय करवा ग्रहणशील करवा शरीर जेहेतु स्थूल भाव में देखी पार्छ मन को देखी पार्छु कि प्राण को देखी पार्छु कि आम आत्मा को आम देखी पार्छु कि केवल शरीर को आम देखी पार्छु है तेणु शरीर को जदि नियम द्वारा सजाड़ से भल काम कर तेणु शरीर को सजाड़ा नियम दरकार है कि धरा बंधा नियम नुह क्या कौ नियम कि प्रत्येक नियम दरकार श्रृंखला दरकार माँ कहले विदाउट डिसिप्लिन मैन इज नो बेटर दैन एन एनिमल बाणी कौन कहली सुन लो विदाउट डिसिप्लिन मैन इज नो बेटर दैन एन एनिमल श्रृंखला बिना मनुष्य कौन सी गुण रे पशु ठारू उन्नत नुहे है तेणु जेहेतु श्रृंखला बिना मनुष्य कौन सी गुण रे पशु ठारू उन्नत नुहे तेणु श्रृंखला अपरिहार्य कि नहीं है
ତେଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ବା ଶରୀର ସ୍ତର ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। କୋଉ କୋଉ ଦିଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବା ଆମେ? ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନଉଛି ନା ନାହିଁ? ବିଶ୍ରାମ ନଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶରୀର କାମ କରୁଛି, ନିୟମରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହବ। ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମଟା ହବା ଦରକାର। ଶରୀରରେ ଅଳସୁଆପଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଅଳସୁଆପଣ ଆସେ ଜାଣିଛ? ତମର ଅଗ୍ରଗତିର ଅଭାବର ଚିହ୍ନ ସିଏ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅଭାବ। ବାଣୀ ମନେଇଲା, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅଭାବ। ତେଣୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯଦି ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦେଖିବା କି ନାଇଁ, ଅଗ୍ରଗତି ଗୋଟାକୁ ଦେଖିବା, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ପ୍ରସାର ହବା ଦରକାର, ବ୍ୟାପ୍ତ ହବା ଦରକାର, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ପିଲାର ଘଟଣା କହିବି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା। ଏଠି ଷଷ୍ଠ ପିଲା ଅଛ ନା? ଷଷ୍ଠ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହାତ ପକା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଢୁଥିଲା। ତା ବାପା ବୋଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଜାଲ ପକେଇକି ମାଛ, କଙ୍କଡା, ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇକି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ କୂଳରେ ଥୋଇଦେବେ। ଏ ଛୁଆକୁ କହେ ତୁ ସେଥିରୁ ମାଛ ଅଲଗା କରିବୁ, କଙ୍କଡା ଅଲଗା କରିବୁ, ବୁଝିବୁଝି? ଏ ତା ଭିତରୁ ମାଛ ଅଲଗା, କଙ୍କଡା ଅଲଗା ବାଛେ। ତାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ତା ବାପା ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାମ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ବାପା ବୋଟ ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି, କି ବାଛୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏହା ସବୁ ଫୋପାଡିଲା ରାଗିକି। ଆଉ ପଙ୍କ, ସେ ଯୋଉ କାଦୁଅ, ଗୋଡି, ମାଟି ଯାହା ଥିଲା, ମାଛ, କଙ୍କଡା ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା, ସବୁଗୁଡା ଫୋପାଡିଲା। ଫୋପାଡିବା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କାର ବାଲା ଯାଉଥିଲା। ସେ କାର କାଚରେ ଗୋଟେ ଟେକା ବାଜିଲା। ତେଣୁ କାର କାଚରେ ଟେକାଟା ବାଜିଲା, କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଛି ଏ ପିଲାଟା ଫୋପାଡିଛି, ତେଣୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଏ ଗାଡି କାହିଁ ଟେକା ମାରିଲୁ? ତା ଭିତରେ ଜଣେ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପଚାରେ କାହିଁ ଟେକା ମାରିଲୁ ଗାଡିକି? ସିଧା ସିଧା ଗୋଟେ ଥର ପଡିଗଲା। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିକିରି ମାରିନି, ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ମତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ମତେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାମ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଗି ଫୋପାଡି ଦଉଥିଲି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟେକା ଯାଇ ଆପଣ ଗାଡି କାଚରେ ବାଜିଲା। ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଡ ଧରି ପକେଇଲା ପିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୋ ଗାଡିର କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡି ଦେବି। ତ ହୃଦୟଟା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ କିଏ ସଜାଡିବ? ସାହେବ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲ? ମୋ ଗାଡିର କାଚଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡି ଦେବି, ହେଲେ ତ ହୃଦୟଟା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ କିଏ ସଜାଡିବ? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ? ଚାଲ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ କଥା ହେବି। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଏ ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ତାର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ତାର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଇଟା କରିବ। ସଦଗତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଷଷ୍ଠ ଗଲା, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଞ୍ଜର, ସେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମାଥ ପଢାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ମାଥ କ୍ଲାସ, ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଉଡନ୍ତି
चित्र काटिकी बुझौथिले बुझला पक्षी माने केमिति उड़ंती तापर पचारले गोटे पीरियड गला बुझल के पिला के नाही करना कि चुप रहउछंती यही पिला को पचारले कहला सर मु बुझी पारली नहीं तापर ता कड़ पिला पचारले कहला नाही सर मु बुझी पारली नहीं एई भली भाबरे जनक पर जने समस्त कहले हम बुझी पारली नहीं क्लास सारा पिला तो बुझी न पारले आ क्लास हबो की क्लास बंद हो गला कहला आज जाओ क्लास कर बुली जीवा आउटिंग रे जीवा निकट रे गोटे लेक अछि पिला को नेकी लेक को गले लेक रे चढ़ई माने बहुत आसुचंती केमिति उडुचंती देखेले प्रैक्टिकल देखो ये जो पिलाटी जहाँ पचार तू बुझिपारू बोली से कहला ना बुझी पाइली नहीं से बहुत माने अनुसंधान कला चढ़ई मान को तापर गोटे तथ्य बाहर कला मु भी बड़ हेले दिने चढ़ई मान भाया आकाश रे उड़ीबी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग पाठ पढ़ी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग पाठ पढ़ला स्कूल हाई स्कूल सार मान जाकि कॉलेज रो अध्यापक मान कहले ये पिलाटर भारी गवेषणात्मक मनोभाव अच्छी आम तो सहयोग करथिलु दयाकरी आपण भी टिके सहयोग करिवे सहयोग कले सेरेडी इंजीनियरिंग पाठ पढ़ले तापरे श्री अरविंदंकर लाइफ डिवाइन पढ़ले कौन से श्री अरविंदंकर लाइफ डिवाइन पढ़ले मन को एमिति गवेषणा कले मन को एमिति स्थिर कले अस्थिरतार कारण कौन मन को खोजी खोजी का जानले समाधान बाट बाहर कले तापर गवेषणात्मक भाव छात्र वत्सल राष्ट्रपति हो पारे किए जानते सी किए से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तेम जहाँ संभावना है फुटब ना नहीं से कौन भाभी मुझे राष्ट्रपति हेबी से चाकरी कर पारना जमी स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ले चाकरी नहीं एपीजे अब्दुल कलाम पाठ पढ़ले चाकरी नहीं बुझीपार तो तेणु चाकरी कौन आम लक्ष्य कि आम लक्ष्य चाकरी नुह ये जो पूर्णांग शिक्षा केंद्र रे कौन हुए कहीदे माँ कहे स्कूल इज जस्ट ए प्रिपरेशन टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल of thinking, studying, progressing and becoming intelligent. If they can, that must be done in their entire life, not only in school. कौन कहली बाणी आउथर को सुना स्कूल इज जस्ट ए प्रिपरेशन टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल of thinking, studying, progressing and becoming intelligent. स्कूल होची केवल एक प्रस्तुति क्षेत्र को दिगरे थिंकिंग स्टडिंग चिंता करिवा अध्ययन करिवा आ गोटेला प्रोग्रेसिंग एंड बिकमिंग इंटेलिजेंट अग्रगति करिवा आ बुद्धिमान हवा बुद्धिर विकास अग्रगति ता सहित अध्ययनरत रहिवा अध्ययन माने आमे बही पढ़ा बुझीबा खाली स्टडी माने नॉट ओनली बुक रीडिंग ऑब्जर्विंग मो भितर कौन होउची ता भितर कौन होउची आमे को जने से पिलाटा केते क्षेत्र मुता एतोल स्टडी करछि को जना नाही पिलाटा को स्टडी करछि माने से पिलारा कुआडे खुजु उजला देखि हम लक्ष्य करछि ताको कौन होउची कौन नाही जानु छु एटा को जे स्टडी से मो जीवन रे कौन होउची कौन नाही ताको जानिबा एटाला स्टडी स्टडी नुह केवल बही पढ़ा नॉट ओनली बुक रीडिंग बट टू ऑब्जर्विंग ये जो ऑब्जर्विंग टाको हमें गुरुत्व दबा जीवन को हमें ऑब्जर्व करिया कौन होउची काहे की होउची प्रश्न ताला हम स्टडी करि परिया आ गोटेला
प्रोग्रेसिंग थिंकिंग आम चिंता कर बहुत कथा तो चिंता कर चिंता को नियंत्रण कर शिखा अवांछित चिंता को वर्जन करवा एटा केमी हम जान जदि तो माँ को बही पढ़ बाक संयम जदि अवलंबन कर दरकार केवल से कथा आदि कह जी दरकार केवल से कथा अधिक कथा जमा नहीं बुझिपाल तेणु पिला बेल आमको यही कथा शिखा पड़ो प्राण दिगरे कामना वासना पर केमिति नियंत्रण आसीबो संयमी आमे केमिति हवा चरित्र आमर केमिति गठन हबो भल पर मनीषटी हवा तेणु भल को भल पाइबा उदारता रहिबो सामर्थ्य हवा सत्य ज्ञानदीप्त शिष्यर अनुगत्यर भाव रखिबा सहयोगी हवा सत्यनिष्ठ हवा केवल आलस्यता को आम प्रश्रय दबा नहीं सत्य को नहीं बंची शिखा यही बोध गुड़ाक पूर्णांग शिक्षा भितर अच्छी केवल बही पाठ पढ़ा आम पूर्णांग शिक्षार अंतर्भुक्त नुह तापर गोटे बड़ जिनस ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अर्थ जो ब्रह्म शक्ति आम समस्त भितर अच्छी जहा द्वारा सृष्टि सर्जना संभव ताकू आमे कौनसी परिस्थिति रे नष्ट करिवा नहीं ताकू सुरक्षित करिवा साइतिक रखिवा जाफल से आम भगवत उपलब्धि आनदेव भगवत कृपा को ग्रहण करने समर्थ योग्य करेब सकल अज्ञानता पर से विजय आनीदेव एवं भगवान कर तेजवान शक्ति को से लाभ करने समर्थ कर तेणु यही जिनसा को आमको हासिल करा पड़ो तेणु जो आम भर उत्तेजना या खाद्य उत्तेजक पूर्ण खाद्य खाऊ बर्तमान बेसी पिला माने फास्ट फूड खाऊ फास्ट फूड खाद्य एक तो स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक मन स्तर मन उत्तेजना जितक फास्ट फूड खाद्य तम मन उत्तेजना से कर देह तो जहाँ बिगड़ मन स्तर अस्थिर अवस्था आसो पायलट माने तो गाड़ी उड़ाजाहाज चलाती 3 दिन आगुरी तो पियाज खाया मना करा पियाज खाइबे कहीं जान तार कारण जो सिग्नल सब अलर्टिंग देखाए माइंड केते मिनिट पर जाए काम कर साए काम करनी सिग्नल 2-3 मिनट लेट है तो क्राश हो विपद हो दृष्टि 3 दिन आगे पियाज खाया मना कर रिस्क अच्छी बुझी तेना प्रत्येक खाद्यर किसी प्रभाव अच्छी भगवान को यदि चिंता करिया ब्रह्म चेतना विचरण करिया ब्रह्म शक्ति यदि बलियान हवा हनुमान ब्रह्मचारी प्रभु श्रीराम कथा खाली जपे पहाड़ को टेकी नहीं पड़े नहीं गंधवर्धन पर्वत को टेकी नहीं पड़ा लंकागढ़ को ध्वंस करदेला क्या डरुला क्या डर ना कहीं ब्रह्म शक्ति बलियान से ब्रह्म शक्ति आम समस्त भितर अच्छी बलियान करने से परम ब्रह्म को आमको चिंता करिया पड़ो अर्थात आमे सब महाशिव चिंता करिया उत्तेजक पूर्ण खाद्य खाइबा नहीं आउ शरीर स्तर रे आमे कौन सी प्रकार पाशविकतार बोधक को पूरण करिया जीवानी हला तेन पशु स्तर को आम पशु जहाँ करे आमे जमी से न कर आमे ज्ञान पूर्ण भाव में काम कर पशु कौन करे ज्ञान न थी काम करे मनीष ज्ञान थी काम कर तेना ज्ञान थी आम कम करवा पशु माने ज्ञान न थी काम कर बुझे आओ जमीती क्षीर को घी रे परिणत करदे वर्ष वर्ष धर कि क्षीरटा रही कि 2 दिन पर छिड़ी नष्ट हो फोड़ा
ताको आमे दही करवा लवणी बार करवा घी बनैबा तो वर्ष वर्ष रहइबो पुण सेई जो घी हला ताको अनेक वर्ष रखे देले से गोटे औषधीय गुण रे परिणत हो जाए औषध भली काम करे ठीक सेई भली आम भितरे ब्रह्मचर्य शक्ति से भली अछि ताकू साहित्य रखिया पई आमे सबले भगवान को चिंता करिया दरकार भगवान को वाणी सुनिवा दरकार भगवान को ग्रंथ अध्ययन करिया दरकार प्रतिदिन नाम जप करिया दरकार प्रतिदिन ध्यान करिवा दरकार आ भगवान को सकाशे प्रतिदिन किछ समय श्रमदान करिया दरकार यदि एतिकी करिवा कौन प्रकार उत्तेजक पूर्ण खाद्य आम खाइबा नहीं बा अश्लीलता को केबे आम भितर गुरुत्व दबा नहीं निम्न प्राण को तुष्ट करने कौन प्रयत्न करवा नहीं जो एंटरटेनमेंट जो कहूँ ताकू जीवन में केबे गुरुत्व न दबा ताले आम भितरे आत्मजयी भाव आसो संयमी हवा संयमी हवा द्वारा आमे ब्रह्मचर्य को साहित्य रखी पारिबा ब्रह्मचर्य को साहित्य रखी पारले महान शक्तिर अधिकारी हो पारिबा अतिमानस शक्ति ग्रहण करिया पई आमे समर्थ हो पारिबा तो पूर्णांग शिक्षा धारा भितरे आमे जो महान लक्ष्य रखीचु अतिमान शक्ति को आमे ग्रहण करिया पई योग्य समर्थ हबु ए स्वास्थ्य शिक्षा ब्रह्मचर्य ये तीनटा को गुरुत्व दियो सब कौन कहले तीनटा कथा स्वास्थ्य शिक्षा ब्रह्मचर्य ये तीनटा को गुरुत्व दवा आ सबुठ भल कथा है माँ को भल पाइबा ये जो माँ को भल पाइबा जी माँ से को भल पाउची तांकरी पाई जे जीवन बंचार संकल्प नहीं केबे जे मिछर आश्रय नौरी माँ जो असंतोष हे से काम करू नहीं माँ निश्चित ता प्रति कृपा रखिए माँ को कृपारे आमे बलिया ना हला कौन करिया बाणी गोटे मन रखित थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन डू ओनली फॉर द डिवाइन लिव ओनली फॉर द डिवाइन कौन कहली मु थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन डू ओनली फॉर द डिवाइन लिव ओनली फॉर द डिवाइन तार ओडिया ला केवल भगवान को चिंता कर केवल भगवान के निमित्त कर्म कर और केवल भगवान निमित्त जीवन धारण कर बुझेला कौन कहली शेष कथा कौन कही केवल भगवान को चिंता करिबा केवल भगवान निमित्त कर्म करिबा केवल भगवान निमित्त जीवन धारण करिबा हला धन्यवाद।